आदिवासी पठुआ को सेचेद उतनव लगिते मानवतान मलय पीठ महाशय कुरुमुटुते पूर्व बर्धमान जिला रेया अभिरामपुर चंडीपुर रे 100 तीर्थ फ्री कोचिंग कैंप एतहब अकना। आदिवासी पठुआ को जहां दो काउडी अनाटते ऑल पढ़ाव रे एटकेटोड़ा हुयुग कान तकवा ट्यूशन बांको पढ़ाव दाड़ेयाग कना उनको अनाट सलहे गे नोआ कोचिंग कैंप रेया जोश दो नोडे दो एतहब खन गेलबार चाना छबि रेन पठुआ को लगिद बांग्ला मीडियम ते सानाम सताम चेतान ऑल पढ़ाव हुयुग कना। देलाबुन कोचिंग कैंप रेन माचेतानी आर पठुआ कोठेन मिद बार कथा बन आंजम लगे। बन हेज कना नोआ सतीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ना कैंपस रे नोडे नेला को कयेकटी बिटी गिद्रा मई बाबू तक नोडे को ऑलन कना एखन पठुआ कना को मि घड़ी लहार गे नुकुआ सेरिंग बन आंजम केदा। तो नोआ कैंप बखराते नुई बिटी गिद्रा प्रथम पहिलिंग कुली गया बिटी आमा युतुम द चे अनिता मार्डी। अच्छा नोआ कैंप तो नोआ कोचिंग कैंप जहां चला कना नोआ तो फ्री गे तो फ्री दिन को बढ़ा लेगे। अच्छा तीन दिन को पढ़ा पे 6-7 मास। अच्छा 6-7 मास आपे जहां प्रिपरेशन मि घड़ी लार पे हतावत है ओना प्रिपरेशन एक्चुअली ची लगे पे हतावदा शिक्षक दिवस लगे। अच्छा शिक्षक दिवस रे अच्छा शिक्षक दिवस रे आपे एने सेरियम पे ताई तो एने सेरियम हुई तले। अच्छा 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 आइमा आइमा सारा बेटी बेटी आमा युतुम दसी पूर्णिमा बास्की। अच्छा पूर्णिमा बास्की ची क्लास रे पढ़ा 10 रे नोडा आइमा बेटी किदरा ना बेटी आमा युतुम दसी सुमिता टुडू। अच्छा आमदा ची क्लास रे पढ़ा 12 और आमदा बेटी मल्लिका किस्को चिरम पढ़ा 12। अच्छा बा अडी नापाय नोडा बुन नेला को नुकु गिद्रा 9 10 11 12 को पढ़ा एवं तावना पासापासी नोडे मैडम नाय तकवा नुकु गिद्रा को पढ़ा एवं अडी रस्का बुझे कना जे अबु सान्ताल कोरेन गिद्रा हो नितोंग आर पछला बनु को आस्ते आस्ते नुकु को लहा दी कना नुकुआ ताड़ाम डाहार सगुन को मा निये गेबुन आसोआ। আমার নাম বাসন্ত দত্তা সেন শর্মা। अच्छा এই কোচিং ক্যাম্পের সঙ্গে আপনি কতদিন যুক্ত আছেন? আমি প্রায় 7-8 মাস। আচ্ছা ম্যাডাম এই কোচিং ক্যাম্পের বিষয়ে একটুখানি বলুন মানে আপনাদের কোচিং ক্যাম্পটা কিভাবে মানে চলে? আমি একদম বাচ্চা থেকে ক্লাস 4 ক্লাস 5 থেকে 12 সমস্ত বাচ্চারা যারা এখানে আসে আমি তাদের অল সাবজেক্ট তাদের হেল্প করি পড়াই এবং যা কিছু ওদের কোশ্চেন আনসার যা কিছু ইয়ে থাকে কোয়ারিজ থাকে সেগুলো আমি ওদের ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিই প্লাস লিখিয়ে দিই। আচ্ছা 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 আপনাদের এই যে মহৎ উদ্যোগ হ্যাঁ এটা প্রথম কার মাথায় আসে যে মানে এই কোচিং ক্যাম্প কার নির্দেশে হচ্ছে বা কারা আপনাকে হেল্প করছে সাহায্য করছে? এটা আমাদের যে কনসার্নের হেড মলয় পিট স্যার উনি আমাকে বলেছিলেন যেহেতু আমি অল সাবজেক্ট ক্লাস নিতে পারি পড়াতে পারি সব বাচ্চাদের সেজন্য উনি আমাকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে এখানে প্রচুর আদিবাসী স্টুডেন্ট আছে যাদের কেউ পড়াবার নেই বা যাদের ক্ষমতা নেই পয়সা দিয়ে টিউশন রাখার তো আপনি যদি তাদের একটু হেল্প করতেন। সেটাই আমি সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্যারের কথা মতো আমি এটা চালু করেছি। আচ্ছা ম্যাডাম এই জায়গাটা একটু বলুন আপনাদের এই জায়গার কি নাম? এটা তো আদিবাসী পাড়া। হ্যাঁ গ্রামটা কি নাম? চণ্ডীপুর। আচ্ছা এটা অভিরামপুর চণ্ডীপুর পূর্ব বর্ধমান। আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ম্যাডাম এরকমভাবে আপনি সঙ্গে থাকুন আদিবাসী ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ করুন ধন্যবাদ।